নর বাংলা সম্পর্ক বাংলা কি তারপরে করিমর থাকা pas masalah क्या orang pusing aja tenaga nor tong suka kihili pekya lalu seratusen kaisa kok muncul pegana puila AD অর্থতম AD অর্থতম 2000 মানে 2022 AD এই AD ঘন্টা অর্থ কি নর Sabila English studies nearby calendar is a AD meaning tamo Baksa no after death মানে খ্রিস্ট জীবনের পর এটা আসলে গ্রিক পুরো মিনিং কা আবার এনো দ্য মিনিং আপনি ইংলিশ সঙ্গে the year of the lord সুব্রানি বিশি তাবো সুব্রানি বিশি বছরকা 2000 2022 25 ডিসেম্বর দ্বারা সুব্রানি বিশি খা অবশ্য সুব্রানি বিশি যেদিন থেকে আসে মানে আরন সিমি সুব্রানি বিশি আর সুব্রানি সাব আলো যিশু খ্রিস্ট আমন ভাবেই ও জরা ও হাতি ও তাল ও 2022 ও বিশিরক আও সিরিয়া আবো সুব্রানি যিশু খ্রিস্টনি বসে বুবাগ্রা দিন ইয়াবসে কাইটর উফা ইয়াফারিরু Kebab bini, abe sengbo bini tiba seru paika. Prothom Korintheni 6:18-19 Jisun tiba seru paika. Tai sini besagno polani temple snamka. Abe puri pottam saga nor kaito lobjana tei kenong sagno kaito hani iya. Eka mondoli goto hisabe bo. Prothom Korintheni 3:15 পদ সাও. Do you not know that you are a temple of the Holy Spirit? So, the Polakatan temple, Mondoli. The mission evangelical church, Amonka, Sobrani, Mondoli, Polakatani temple. Mothamante Nogya. What was in Zara school pointed up? District Fender, Chakri Fender, or music thunder, Sumner of just found it. যে কোন জায়গা থেকে নিজেস মাখাই মুতো নার্দি আজ জরাবনি নিয়া নং যে প্রোগ্রামে ইনভলভ মানে আপনি সবাই ওখানকার চাইয়া কারণ গোটা বছর মাস সপ্তাহ দিন ঘন্টা ব্যবহার সুব্রাই যিশু খ্রিস্টনি আপনি এনো দিমিনি এডি সুব্রাইনি সাল বিশি ইয়ার সো যিশু আসেমেন পর থেকে 2022 আমো সোব্রানি বিশি আমো কিরিতিয়াবো মানে বিশি কেউনি বিশি আবার সেন্তাবো বস্তাং জরাও সোব্রানি সালো আংতঙ্গো বিনি জরাও সাংতঙ্গো বিনি বিশিউ সাংতঙ্গো বিনি তালো সাংতঙ্গো বিনি সাতো সাংতঙ্গো বিনি গন্ডো সাংতঙ্গো বিনি মিনিটো বিনি সেকেন্ডো সাংতঙ্গকে আংতাও বাহিকে তংনাই আংতাও বাহিকে কক সনাই চলিনাই হিমনাই Klenai, Horsal, Bunuya Fountain, Amonson, wants to be Matolina. যদি চলে না নিয়া নিনি হাইকেনে যদি ব্যবহার থাকে কে ফিনাই তিনি মানতম থাপ সাকলে ঠিকলা কিন্তু স্পিরিচুয়াল পাওয়ার নিন ফলানি ফান কমি থাকে তাই সুব্রাইন না তুই খাস সুবলা নিনি রাং বাই নিনি ফান বাই নিনি বুদ্ধি বাই নিনি জ্ঞান বাই নিনি সেবা বাই নিনি ঠিকই তো নাই আকাশে বাইবেল পড়ি তাবো Hebrews chapter 1 verse 2-3 Hebrews chapter 1 chapter 1 2-3 2-3 comes up I'm putting আচ্ছা ইংরেজি পড়ে গেছে না but
in the last day, in the last of these days, he has spoken to us in the person of a son, whom he appointed here and lawful honor he appointed here and lawful honor of all things. Of all things. Sal, dal, ha, noka, bupang, wapang, borok, toki. But also by and through whom he created the world, and it reaches out of space and the ages of time. He made, produced, built, operated, arranged them in order. 뭐 ang 성격을 서원을 거꾸로 해. 뭐 선사 제시제 동그리 동머리 어디 따복 동머리 눅머리 눅기야. 아베바 카이토 비니 사슬라 지슈니 야키시 스남바이 दोनों ऑनर श्रम का मालिक श्रम का ताई मान थाई यीशु सिमी से मान थाई बिली सिमी से राइट तो और श्रमसनो यागो तोई बंगनारी ताई जो तो बारी मनी इथेमेंट के वो एजेस जोरा टाइम बिशी विभाग ऑपरेट थयो अरेंज थयो in order. समस्त는 arrange 돼. 인간이 기본으로 arrange 돼 둔다고. 지수는 만들면 심이 신이 지수 수나 함정에 arrange 돼 둔. 수나머이 아스테스테 랩자 패사 죽나 호틀랑이 바크리스토 기필리 파이스는 tlang에서 수나 arrange 돼 둔. 저도 못하 व्यक्ति फैमिली 저도는 is the sole expression of the glory of God, the light being, the outrain or radiance of the divine, and he is the perfect imprint and very image of God's nature, upholding and maintaining and guiding and propelling the whole universe by his mighty word of power. Wow. Bini 한근한 거보이시 순서너보 मेंटेन खेदो ते गाइड खेदो कारण यीशु का कॉक Gospel John chapter 1 verse 1 so या पंगो काइतो तुमनी आ कॉक काइतो आ कोनो काइतो गा कॉक a word अबो मांगई क्या अबो जॉन एगोदाय शब्द पुरुष इनके बोम कॉक छौ और पृथ्वी क्या कॉक करे हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म जैन धर्म ने गुरु जेसम मोथे गुरु कठान कॉक करे मात्र काइटनी कॉक जिसिमसी ताई बिनी तुइनो ताओ को हासाको कॉक साइतो आबो ताओ बाइबल सुनो जान मणि कॉम्पिंग क्लान थागा ओ बाइबल जे सामणी अबनो कोइतो मा थाइनाय अमबैनो मा तंनाय काम थाइने अवश्य गाइडेंस दरकार तुमको सिगला काइजर जराय अकरा चाकरी थैने दृष्टि थैने we need God's guidance रमदी मोठी दियोदाय जखन हेरोदादा राजा आसायो ने खनाका 3 पंडित यात्री आपके ऑलरेडी देर दिमाग एके हेरोद गोबागा ऑर्डर का जो दिवस सराय नितिन सराय नो बेवानो माबुथारनाय दा बुथारनाय शुरू खायदा रोमान सेंट्र आर्मीरो आपके सॉरी फैनाय जुसाबे बेरिं सागा वार्निंग ताव नों अरने कुतुलि खायथानि सराय प्लान बिसोर जेसथान आं रिंगासा इबि फायदि हिया नि रिंगासा ताफायदि गाइड खाय तंके थिया जिसु बिस्तारो उसार जा कोइने और काइटो गाइड थी जिसु क्रिस्टो हाउ तेमनी सिनी बागे गलै कपाल का he came to guide every person जो तुम्हार समासनो गाइड थने मोइस पे आणि जीवन उबन गाइड थी तो आं माइमा से कथि रि